Yes po, madam. Nandiyan ko din ni Princess. 500 pesos. Oh, mine ako dito, madam ko ng candy. Mine, candy pink, mga madam ko. Candy choco. Candy tan. Candy brown. Candy ivory. Candy black. Candy teal. At saka madam ko si candy cream. Ayan. Kasi sold out to ma'am last time. Maraming di nabigyan nito ma'am. 500 pesos lang po ito madam ko ha. Si ating candy. Go na madam ko pa skirt o pa balloon. Yung mga naubusan po ng nakaraan. Ayan, up to XL kasha. Garterized din siya dito madam ko. And adjustable din po yung tali niya dito ma'am. Kung gusto niyo siyang babaan. Pwede ma'am ha. Ang ating candy. Maraming kulay. Hanggang double X. Hanggang XL madam ko. Up to XL ha. Si Madam Yenya nabigyan sa Sabrina Tan. Meron po kayo madam ko. Yun, oo ma'am, sige, next natin yung denim sa baba. 500 pesos lang to ma'am. Sa mga naubusan na karaan, ulitin ko ma'am ko ha. Candy pink. Candy choco. Ang ganda ba mo? Diba ma'am? Candy tan. Candy brown. Candy ivory. Candy black. Candy teal at saka si candy cream. Best seller to ma'am. Set na yan ma'am. 500 pesos lang po. 500 pesos lang po ang ating candy. 500 pesos lang po ang ating candy. Go madam ko. Go madam. Candy. Go, go, go. Diba? Best seller to ating mga madam. 500 pesos lamang po siya. Madam, yung mga item ko, please. Ano yun, ma'am? Huwag madisi. Wow. Magkano ba yung item ni Madam Ann Mariano? Pag-check nga, princess. Saan si princess? Si Ma'am Ann Mariano. 1 month. Kapilan niya pa rin item na, madam. Coords. Sige, ma'am. Umabol kay Bebe. Pamela. Kay Pamela, ma'am. Umabol po kay Pamela 1. Umabol po kay Pamela, Pamela Tan, Madam Olive Freya, Madam Ice Barantil, Madam Irene Barino, Pamela Choco, Madam Rose Clemente, Pamela Ras, Madam Jom Antonio. Sold out na po si Pamela Ras. Thank you so much po. Pamela Ras, sold out na, madam ko. Ha, maraming salamat, Madam Mayen. Visible po kayo. Go. Hello po, Madam Marie, Japanese name. Madam, makikisuyo po kami ng complete details po ninyo. Pasend na lang po sa page kung saan po tayo nakalive, Madam. Thank you so much po. Thank you so much, madam ko. Candy. Ayan, si ating candy. Go, 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 madam ko. Candy. Candy pink. Ayan siya, madam ko. Candy. Candy choco. Candy tan. Candy brown. Candy ivory. Candy black. Candy teal. At saka si candy white. Madam, 500 lang to. Oo, ma'am, skirt siya pabalot-balot. Mabenta to, ma'am. Ano to? Restock. Kasi nakaraan, ma'am, madaming naubusan nito. Restock po siya, aking mga madam. Ha? Restock. Candy. Candy. Diba? May tatawagin pa ba, be? Tapos na? Butterfly, bebe. Go. Nakamain po kay Butterfly. Butterfly Tan, Ma'am Alona Hernandez and Ma'am Jenny Orquico. Butterfly Black, Ma'am Marlene Butyong, Ma'am Rose Laxina, and Ma'am Jane Labor. Butterfly Butterfly Gray, Ma'am Unica Buban, and Ma'am Ann Cayubit. Sold out na po, Butterfly Tan. Thank you po. Butterfly tan, sold out na, madam ko. Yung ibang kulay, ma'am. Ito
Ito yung gray, oh, ma'am. Ayan, oh. Di ba? Yun yung gray, tsaka black. Go, madam ko. Go na. Okay, ma'am, ulitin ko ha. Ang ating butterfly tuloy. Ang ating candy, for only mga madam ko, 500 pesos only. 500 pesos only mine. Candy pink, candy choco, candy tan, candy brown, candy ivory, candy black, candy teal, at saka si candy cream. Pwede ko. For only and super only and mega only, pandam ko 500. Next tayo, ma'am, sa knitted top at saka yung skirt na, ay yung short na pinapa-flex nyo na denim na merong design sa ilalim. Aking mga madam. Okay, si Madam Annie Salonga ha, candy pink at saka choco. Baka daw may spam si Madam. Yan, bebe. Ma'am Kaiser Plaza, hindi na po ako nakahabol sa butterfly tan. Ibang kulay na lang po. Thank you po. Madam, butterfly black at saka gray available, ma'am, ha? Okay, madam ko. Oh, next tayo, ma'am, dito. Ito yung hinanap nyo. Ma'am, hanggang 36 kasha to kasi super stretchable yung madam ko. And ito po ay denim.